Allah wa ra'ahu wa tallallahu amarahu bis-sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah khusus Epon, Kepala Desa Konang sareng jajaran pamung-pamung Epon sebadan kaula hormatin, sedaya jajaran panitia pelaksana Hall Akbar keempat dari Pujuk Cetrah dan sedaya para sesepuh-sesepuh Emak Baroh Kak Dinto, sedaya para sepuh, para bini sepuh, para undangan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah malam mangken petan kaula sareng para ajunan sedaya keparingan hidayah, keparingan rahmat, bisa lengki tor tepangki dalam keadaan sehat tor sempat dek acara Kak Dinto tak lain Kak Dinto saja niat utama epon ibadah ada ajunan epon Allah, karena kula yakin beni tak payah, beni tak lesoh, beni tak ada lakoh, compok banyak lakoh tangki bila lebih kadintoh semakin cepon orang tani dapat melarat musimkan pakan angki kurang periksa mana bikin toh aing napa melarat napa punten. Namun hal Kak Dinto insyaallah Rabu na para panjenengan sedaja Kak Dinto tetilan jalan selamat itunya ben akhirat amin. Tetilan jalan teka hajat itunya ben akhirat amin. Tetilan jalan bajrah dunia akhirat amin Allahumma. Karena kula yakin mana bikek lagi ingin toh hadir ke pengajian letak keton, mana yang lagi ingin toh hadir dalam perkumpulan, hadir dalam majelis ilmu, hadir pengajian kalau koca mangkat mon parloh ngalak sepeda sejauh nyata termangkat lamun tining ni bini ingin toh insyaallah mon sajan dengu dana sakodongan seperapat tako kita mari ingin abang ki neka mon capok selote neka ki alisa kinto cokor cokor dari babai pekatasan minda pondasi yang saya ngak melo pali kili alis ke baina persis absaab kesiangan. Maka dari Kak Dinto petan kaulah semakin along polong Kak Dinto tak ada lain tujuan epon di samping niat ibadah ada ajunan epon Allah nomor situng litabarruk panitia kula yakin mabada Kak Dinto kaangkuy mesai kula ben sampian sedaja kaangkuy sami-sami muntut tabarruk khusus sedek Pujuk Cetrah iar pakai kelaban tambahan barokah petan kaula tambah saya amin, petan kaula tambah jember amin, petan kaula tambah sehat amin, dan tambahan kesayan selain juga kula yakin panitia Kak Dinto kula lo oning panitia na paseraan sejelas kula senguncang kula tretan mustami Kak Hosen ki banyak ben lain nah dimin kula hadir ya acara Kak Dinto ingki rami semakin abek rami namun tak serami setahun lambe katia orang periksa penapa le banyak sete penapa le banyak kecebah penapa le banyak sengkah karena penapa dan kula yakin sebagai pujuk napa gitu nih bungkaran ya kholi
pujuk ribering pujuk tiba iya kholin mangken pujuk cetrah iya kholin benikin lata karena penapa kula sareng panjenengan kinto mele banyak atau wasul lebat pujuk-pujuk lebat para walina Allah tambah semalam semangken kinto kemas kalaban pengajian sebekal abri seraman ilmu se manfaat de beten kaula maka kinto tawassul mulai penapa se kretek kula ben sampian karena ulama adabu paling bagusah waktu paling bagusah tempat ben kenengan nyuun de ajunan ipon Allah yang kika dintoh beda nang majelis zikir majelis ilmu cak dan teh dekik doa semangken sampian along polong akertek ya Allah anakku lemantar ti anak sesoleh ben solihah ya Allah hajatku lemantar sedajanah etekanah ya Allah otangku lemantar ponaah ya Allah odikku lemantar berokah nikah paling bagus tempat ben waktu debun ulama sambih mirengake pengajian sambih amioon pertolongan de Allah majelis zikir kinto insyaallah mustajab aba tambah semangken kinto etawasulin de orang-orang sekerat tuh ke Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinto makon ke kuleban sampian kun ma Allah bada sampian setajah orang konang ma Allah selalu berserta Allah selalu kena emot ke Allah selalu depak ke Allah fa illam takun ma Allah mun sampian tak bisa depak ke Allah kalaban usaha ben ibadah ben tibi fakun ma amanka nama Allah maka sampian soro nyarih teng sareng sareng kelek niku orang sedepak ke Allah orang sewusul ke Allah orang sekeratu ke Allah yang kika dintoh insyaallah pujuk bungkaran ben pujuk selain welih selain eka dintoh makbaroh mun kula ban sampian nalpe neneng ke pujuk ke wali kinto fa innahu yusiluka ila Allah insyaallah sampian insyaallah kita depak ke Allah kita terima sareng Allah amin Allahumma amin cukan boleh yakin panitia mangken nikah senaos tak totoran tapi niat muljah tak ada lain kulban sampian ni kene yak cek sai melelebur ke walina Allah melelebur ke orang sekeratu ke Allah melelebur ke ulama melelebur ke orang-orang soleh agar dia pujuk cetrah ben para pujuk-pujuk selain kak dinto apa-apa mulana penting mangken kinto munte iara akik nikah takok kulah ben sampian lebih-lebih generasi ngudana lebih-lebih nak kanak ni keletak lebur ke orang-orang soleh sedangkan kinto cek penting karena kenapa almar'u yusyaru ma'an habba orang ni kepaki pelolong pagi pekompol nikah bareng serah sekeleburi mun kuleban sampian lebur ke artis TikTok lebur ke orang sering muka aurat lebur orang sedang tandangan get-jogetan mi palang kule takok pagi bolong benih kenang akhirat tapi kuleban sampian lebur ngeholi puju lebur hadir di dalam hole puju lebur hadir di dalam majlis ilmu seraman ilmu bi para kiai para ulama along polong ben para ulama insyaallah ni ketak menutup kemungkinan dan kula pakai polong ben para ulama saya keleburi bi kula sareng panjenengan sedaja amin Allahumma maka dari kak dinto kirana hol kento egrasaki penting ngireng tetap lestariaki tetap langkengakin sekaligus ngajarin nak potoh kuleban sampian supaya lebur bengesepo lebur apolong ben orang saya ben lebur atau wasul dek para wali-walina Allah setuju tangki
Ongkuan setuju. Siap nyumbang tangki? Itu kan sumbangan tangki. Nyumbang kapi. Nyumbang kapi ki. Nyampit. Jadi kan samar senyumbang benes tak nyumbang. Kilo kenapa? Lah tak nyumbang anang lema iki bekapi kak kanto. Gemet berkatenten ni kelebunga sampian nyumbang meramih. Kintu mun tadak sampian tak meramih, insyaallah acara malam makin kintu tak bakal penuh hikmah dan penuh barokah. Maka dari kadinto beten kaula atas nama panitia Stretan Mustami, Kak Hosen, Ben Seraan dan kula tak oning sedaja panitia nak kintu tanpa terkecuali mator sekelangkong dek para ajunan sedaja langkong-langkong guru beten kaula Ki Ma'ruf Hozin di sela-sela kesibukan nah kintoh dan kula kadang maca profil beliau kintoh beliau kintoh di samping pengasuh pondok pesantren kintoh kiai super sibuk lebih-lebih kintoh memperjuangkan aswaja yakni ajaran-ajaran ahli sunnah supaya tak luntur supaya tak elang di tengah-tengah pemahaman umat kintoh payah kula sareng panjenengan bisa ngolatin rabun nagelak kadintoh dalam raut wajah kintoh selera seagak payah tapi niser kula panjenengan lebih-lebih ketan kula selaku panitia tetap rabu dak ka ditu tempat malarmu ke kadinto tetia tambahan barokah dak beten kaula sedaja amin Allahumma bancukan matur sekelangkong dak sedaja na cekancah panitia selain kula yakin nikah sangat berupaya keras sangat berupaya keras karena memancing tenda di tengah-tengah pujuk itu lain ben memancing tenda di tengah lapangan sekemas setengah yang takut kening balet pah berer gelenun dianding pah palang kan sedekah tapi emot ke Habib Mundir dimen Habib Mundir kintoh pernah mengumpulkan umat untuk berselawat bersama di lapangan Munas kintoh Abu Ebuh acara sukses acara luar biasa banyak umat serabu sing malam mah kinto pah asaren amimpe irabui apang kibon Rasulullah Habib Mundir mesemak ke Rasulullah karena rumah asal di dalam mimpi abang bangga bani teroyal menusah bangga abang teroyal Rasulullah marga sebab abang ketua majelis nikah bisa mengkompol umat Abu Ibu kangkui aslawat ke Rasulullah tapi pas saya Rabi Rasulullah saya tanya tidak ada benih kula cepon Habib Mundir tapi saya semasang bul umbul saya semasang terop saya semasang terpal saya sengudi lampu ni ke saya tanya akibi Rasulullah kada malarmu ke sedaja saya ikut serta ikut andil repot jajaran panitia kinto pagi ya aku bi Rasulullah karena meramih mahadir majelis zikir seinsyaallah tetibanggan Rasulullah amin Allahumma amin cukan matur selangkong dak panjenengan sedaja sampun nyumbang dan kula matur selangkong tak bisa males menapa namun matur bi Allah Subhanahu wa taala baris kalaban balasan sepaling sampurna paling barokah paling sae jazakumullah ahsanal jaza wa ajrakumullah ajran azima dari badan kaulah jajaran panitia pelaksana kadintoh nyuwun pengeporah atas dejah ketak sampurnaan kula yakin karena di tamping tempat kintoh along polong ben kuburan juga persiapan saya sangat mendesak dan sangat kenapa gitu mepet itu banyak kekurangan saya dalam penyambutan tempat kota betor ator sekolatan dan bekal keolatan dan kula nyuono sepora kak dinto sebisa ya torakin dek para ajunan sedaja langkong-langkong para masyayikh para kiai teroaten menyampurna namun kak dinto seketakdir dari ajunan Allah setelah nugrah dak badan kaula selaku panitia sedaja saya bisa ya torakin dek ajunan sedaja atas sedaja ketak perjugaan atas sedaja tak sopanan atas sedaja kekurangan atas sedaja ketak sesuaian harapan para ajunan sedaja langkong-langkong para guru para masyayikh para kiai abdina selaku panitia bila sedaja kekurangan kinto qaulan wa fi'lan wa halan wa tahniatan wa makanan au majlisan
saya rasa aki kurang berkenan kurang sampurna abdi nyuwun sepora sesobung batesa kira naga dinto dan kula tak bisa melancang ben tak pantas melancang karena Kiai Haji Ma'ruf Hozid kadinto ampun rabu teh pegela kadinto ngireng dan kula sareng panjenengan perengakin seraman ilmu sebekal seramaki dak beten kaula kalaban tertib tak ramih tak akan detibi meleh penapa dan kula sareng panjenengan kubar deki asanguh ilmu semanfaat kaangkoi kemanfaatan dalam odi ben ibadah beten kaula thank you dadi perengake ongko ben kintoh la ampun merengakin insyaallah kadintoh dadi lancaran sepora kula ban sampean niat hadir pengajian cek sengarteh setak ngerteh niki dadi jalan sepora cek sengiding tedung sekali tedung niki dadi jalan sepora mangkana Bu mun sampean ngantuk cek jaga aja lemrobo kabeh yen saya ki makruf kitu kubar tak kasaan iki napa mumpakin saya akan dak benoreng tedung kabeh cek beni radio tanggi dadi tore cek tedung senaos ngantuk jaga aja malah remu kekintu abektaan barokah ben dadi jalan sepurana dosa-dosa badan kaula sedaya amin Allahumma sekali itu pematur atas nama panitia atas nama pribadi badan kaula nyuwun sepur sedaya batasa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serabu banyak tapi saya jawab salam dan kula sekoni dan kula tua kinah serabu saya jawab salam ke mau kelanjeng omor sedaja termantar rezekina lancar sedaja bisa haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratal kurama wal afadil sesangat abdina muljaaki para alim, para ulama, para kiai wabil khusus Kiai Ahmad Zaki, Kiai Abdul Jalil, Kiai Ahmad Zayyadi, Kiai Ahmad Sayuti, Kiai Ahmad Junaid, dan sedajana zurriyah dari pujuk cetrah, juga sedajana para alim, para ustadz, para lora, para pintar, pada kanca abdinah Ustadz Murtado dari Ganjar Dimin, juga para panitia, hadirin wal hadirat sekalian aki kemau kepanjenengan sedaja sareng ajunanipun Allah paring lanjang umur. Amin kompak pola panjenengan alengki seting kuburan kabeh mangkana tero lanjang umur kabeh. Pertama, Allah ampun noronaki dak ten kula sareng panjenengan surat Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Hampir kebanyakan sahabat ketika menafsirkan sab'an minal masani ada 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kenapa? Surat Fatihah. Bagi dan kula sareng panjenengan di antara surat Fatihah kinto, di antara ayat sebagian akhir, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kamu keajunan maringin petunjuk jalan seloros. Kenapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan saampun panjenengan ajunan paringaki da orang-orang saajunan paringi nikmat.
Pesera kintoh siratal ladzina an'amta alaihim kintoh. Kelanjutan ayat kak dintoh tafsir ayat bil ayat kintoh. Badah nang surat An-Nisa. Jandikasaan ki, jandikasaan. Keng jak kikirin pak. Anapa? 20 tahun nak ki sengah holen nih ke pak. Baabaan kan ampon pleman nih ke pak. Jadi napa? Petertib jak dukanin jak kikirin. Unik kikirin pak. Kekuburan takok dugale pak. Takok kekuburan takok kepanjenengan pak. Aku tak poron ngeholen. Jadi napanya mana? Pesabar lagi mun raming ki peredam pola nana apa esor beje pak mangken ni kena anak muda lah tak gelem ke masjid pak anapa 20 tahun setepongkor bi tak miriki kiri pak salah jarang ke masjid bi tak miriki kiri empon lah kegiras kerung barung nak kanak jadi mangken dan gulapan panjenengan masjid langgar kuburan kenangan katikin toh tinggal nih kan karena diarahkan saus. Mulai kiri sekali nak ki pak. Pah kong dugale pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ponda pak kan ki magla pak. Ada 7 ayat secarang ajunan epon Allah diulang-ulang bagi kul sarang panjenengan. Beda ayat kelanjutan kak dintoh tafsirnya ada di dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Bani korek nih pak, korek nyaman pak. Nih suara kula suara korak nih. Suara ni suara korek, suara kibokong letak nyaman. Keng insyaallah muntajwidatan kula ngaji pak. Pesera saya maksud jalan seampun sarang ajunan epon Allah paring nikmat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Engki kak dinto jalan seampun paringin dak para nabi. Was-siddiqin. Deki tafsirna siddiqin gitu. Wasyuhada. Orang-orang seampun gugur nang jalan Allah ketika perang sabil. Wassalihin dan orang-orang yang soleh. Lah ni kan. Ketidan kula sarang panjenengan, Pak. Mangken kinto rabu dak hol. Mangken kinto rabu dak bengesepo setimin ahli ibadah orang sesoleh, Pak. Ni ke dalam setiap bejam, dalam setiap solat, panjenengan nyon ni Pak. Ya Allah, panjenengan parengi baabaan kinto jalan. Sedimin ampun elampain para orang-orang sesoleh. Para kiai, para pujuk. Dimin pujuk kinto ahli ibadah. Panjenengan mangken sarang ajunanipun Allah parengi gampang ibadah. Polana panjenengan atuh setiap solat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mi meredeng kapi ketan gula napa nih Pak? Napa? Napatan kula sana aku napa kenge seting panjenengan banyak patokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalian lagi Pak. Ni kaampun peparingna dari Allah tangki. Ketika tan kula sarang panjenengan dalam setiap waktu atua, maka kemudian Allah kinto maringi jalinan gitu Pak. Nyampung Pak. Nyampung baabaan mangken saampon odi nang akhir zaman. Kelaban bengesepo para guru sedimin ampun paringi nikmat sareng ajunan pun Allah. Pesampung nih Pak. Understand apa punten Pak? Mi banyak saungguk napa nih maksudnya Pak? Napa Bu? Kelanon. Tengah malam pengajian mi banyak saungguk nih maknana telok nih Bu. Pertama understand lagi. Sekedua yang kita ada panjenengan. Lestarian apa punten? Cuma cak ada Bu kita lestari Pak.
Kre sekitar jalo kosong kapi ni. Ota pesan nomor telok terondang play mana banyak. Sekim mana ke? Mantar sabar saja nak. Sekalian nak. Pesere saya maksud siddiqin. Kenapa siddiqin kintoh sarang ajunan epon Allah disebut sebelum syuhada? Syuhada kan legenda, Pak. Syuhada kintoh ampun 2 kali ayat Al-Quran Allah adabu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Duka hale, Pak. Kintan kula bani hafidhul Quran. Saya budi kinto ampo teklero, Pak. Sebab pada kinto. Kibokon lah diadang saus. Allah ada buat dalam ayat Kak Dinto. Jangan pernah mengira. Jangan pernah katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak. Punten. Mereka kinto di sisi Allah di alam kuburnya kinto ada kehidupan. Saya budi seni kene sedeng-odeng ki. Ken pokoknya di kiri Pak, pokok lepas seni kedok tak apa. Makai 20 kali sampai dekit tak kenapa. Kenapa? Ini ke masa depan gitu Pak. Ku aku sepakal aleng kia, ki kinto. Generasi dan kula sarang panjenengan. Pun. Kalau Allah kinto ada bu, syuhada kinto di alam kuburnya ada kehidupan. Apalagi yang sebelumnya. As-siddiqin kintoh sarang ajunan epon Allah disebut sebelum syuhada. Maka orang-orang sebelum syuhada mencepon ilmu usul fikih. Fahayatuhum aula. Kehidupan sebelum syuhada di alam kubur jelas lebih kemudian mereka menjalani kehidupan di alam kubur. Peser Kak Dinto. Imam At-Tirmidzi, Hakim At-Tirmidzi dalam kitab An-Nawadir. Nawadiril usulnya maka apa Pak? Beliau kinto meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Tapi oleh Imam Bukhari pun tidak dicantumkan di dalam kitab sahihnya. Kinto diriwayatkan oleh murid beliau, Hakim At-Tirmidzi kinto adabu. Pana pepidana syuhada bisolihin. Sarang panapanya mana? Siddiqin pidana skinto Pak. Asy-syuhada man saddaqa hayatahu bil qatli qabla al maut. Syuhada niku Pak. Ngestoaki oding jaadunan epon Allah tepak perang kalaban mate Pak. Dadi syuhada kinto Pak. Peser asaos bisa Pak. Tak perlu monduk 20 tahun Pak. Tak perlu ngajar puluhan tahun. Pokok bede perang sabil mangkat dadi nih Pak syuhada nih Pak. Lah siddiqin kinto lain Pak. Siddiqin kinto man saddaqa jami'a hayati fi sabilillah. Siddiqin kinto Pak. Mulai ki ngodah kehidupannya kinto ampun diserahkan dek jalan Allah kelaban ngajar Pak. Kelaban adakwa Pak. Kelaban ajuang setajana hartanah untuk di jalan Allah. Kinto siddiqin Pak. Le para pujuk kinto. Para pujuk. Para kiai nang pesantren gak bisa. Dan kuliah yakin beliau kinto minas siddiqin Pak. Anapa? Kelano. Baabaan nyarih kiai-kiai sebedek kampung saus. Kiai sebedek neng kota neng kak di mak saus. Kiai kinto Pak mulai ki ngoda. Setajana umur Pak untuk diserahkan di ajunan epon Allah kelaban ajuang Pak. Lamun ni ke Pak siddiqin ni ke Pak perlu monduk pan senapan tahun Pak. Perlu ngaji pan senapan tahun ni ke Pak. Perlu kemudian ngajar ikhlas on tahunan Pak. Ikrasan orang, cai cemat, ni kesiddiqin. Allahumma salli ala Muhammad. Tetis kalian aki, dan kula sarang panjenengan mangken Kak Dinto. Ketika apolong dalam majlis hawal,
kelak situng kiai mator de adabu de abtina riba ringampon pan senapan kaleh hol berarti kinto jan banyak panjenengan ketersambungan kelaban para almarhumin sesekalian naki yang kemudian Allah ampun maringi jalan kenikmatan sebagaimana saampun ajunan epon Allah paringaki dak para bengesepo sedaja fahimtum. Wah ini kepondukan kapi berarti ini Pak. Mun kula ngocak fahimtum kalimat antum gantenna Pak ki. Fahimtum fahimna falestitum Palestina domir antum gantenna Filipintum Filipina Argentum apal membal-balan. Orang mari datang Argentina agak akan toba. Kayak kita Messi sedatang ledu kosong 2-0 Pak. Pak Messi datang 2-0 Pak. Kayak Messi ki sokocer ngacer Pak. Pak tambah kanan Pak 0-0. Barcelontum Barcelona Maimontum Maimuna kim mabuk Maimuna. Nah Fatayat nama muslimat bu Maimuna ni ke? Nah pepidana fatayat bi muslimat beda Pak. Fatayat bi muslimat ni ke Pak? Pidana kaya nang minyak Pak. Mungkin fatayat ngodah minyak wangi. Mula muslimat sepoh minyak angin Pak. Ki dengodah Ibnu Fatayat pengharum apa? Rexona Pak. Orang om Pak. Sedang muslimat Remason. Oning Remason Bu. Mungkin ngodah ke salon kecantikan Pak. Mula sepo salon nepas koyo gitu. Epel tempel. Mungkin ki badan apa punten orang-orang sepo-sepo banyak goyong gitu. Nah, le jarang gitu. Le tak ada. Ki banyak je Pak. Pon ngering selawatan. Salatullah salamullah Salatullah Tawassalna wa kulli mujahidin lillah. Ayat paling jelas, ayat paling jelas. Berikutnya, kelana mereka yang di alam kubur, para pujuk seneng alam kubur. Ki bisa atuai dak panjenengan napa punten Bu? Ki bisa napa punten Pak? Bisa aja cek mantep sampean. Pola teman lah pengalaman sampean. Nah, teman lah pengalaman napa punten panjenengan? Allahumma sholli ala Muhammad. Sekinto. Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam beliau, Mu'jam Kabir. Dan kula bada kitab compo. Imam Musnad Ahmad, Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Juga Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud kinto bada dua. Bada Sunanu Abi Dawud, bada Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Keng nika namun ngagaduan aplikasi kayak apa? Mun kayak apa tak kagungan dan kula. Kecuali sa Sunan Abi Dawud bade compo. Sekinto. Nabi ada Bu inna a'malakum. Cendikasaan ki. Bang. Seren ni kenyamanan ni. Isa cendikasaan tak apa dung tedungan tak apa. Korja kasaan ki. Tak ana pedung tedungan.
Mun bu kita anak bu dung tedungan keng cak nender kepatokan bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekinto. Dalam riwayat Kak Dintoh 3 imam Dintoh, Musnad Imam Ahmad, Abi Daud atau Yalisi, juga Imam Tabrani. Nabi ada bu, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Beabaan seki odik nih kan. Kita semua yang oleh Allah masih diberi kehidupan, amal perbuatan beabaan kinto pak, petau dak para almarhum. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum minal amwat. Parenya oning pak. Parenya oning di alam kubur. Fama ra'auhu khairan hamidullah. Kalau amal kinto elaporaki lagi panjenengan misalnya kemudian dalam compong panjenengan beda pesantren pas dikembangkan, beda madrasah kemudian terus berlanjut, beda pengajaran Al-Quran alhamdulillah terus berkembang. Nih ke malaikat mator pak dak kuburan pak. Nekak pujuk, nekak bah, nekak Pak Haji, misalnya tadi. Udah pada tak oning pak, pada tak oning bahasan apa? Arwah potrana panjenengan, kak dis sepotrana panjenengan nerosaki saya perjuangaki panjenengan. Saya dalam kuburan kintoh istabsyarubi fi riwayatin. Mereka di alam kubur kintoh seneng pak, seneng bunga ada Allah. Dalam situng riwayat, dalam alam kubur kintoh aduh. Hadhihi ni'matuka ala abdik fa'atimmaha. Ya Allah, nak potodan kula mangkin bisa ketika di sepola na ajunan maringi nikmat. Pesempurna aki nikmat kadin. Sekalian aki, kelano. Panjenengan saabina pesantren, panjenengan saabina masjid, panjenengan saabina majlis ilmu, pas berkembang pak. Candi kelu panjenengan merasa atas kemampuan panjenengan Allah pak. Kenapa? Boleh jadi pak, kinto dari tua alam kubur sesarang ajunan epon Allah dikabulkan pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalian aki pak, mereka di alam kubur kinto atua pak, atua. Bikasrotir riwayat, berdasarkan banyaknya jalur riwayat, hadis kintoh para ulama menilainya sebagai hadis yang sahih, yang bisa diyakini bahwa riwayat tersebut memang memiliki landasan yang kuat berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ra'au ghaira dzalik, kalau yang dilaporkan kintoh selain amal yang baik, maka di alam kubur kintoh atua pak. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitan. Ya Allah, jangan engkau matikan anak cucu kami ya Allah, sebelum engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana ajunan maringi hidayah dak dan kula cepon mereka yang di alam kubur. Jadi kelanon munten kula sarang panjenengan tor kadang mangki pak, mangki tor kadang situng oreng. Ketika oding semolat telat ibadah pak, tetep pakon nih pak. Terapotrana tetep pakon. Ku aku pah di masa tua kintoh kemudian tiba-tiba teti pak, teti khosyok, teti ahli ibadah. Boleh jadi kemungkinan Allah ngabulaki tuan dari ahli kubur, dari para aulia, dari bengesepo yang mereka di alam kuburnya juga atuain. Semoga Allah tetap maring hidayah, tepat nak foto kintoh kemudian sebelumnya dijauhkan dari hidayah. Jelas tum? Maksudkan kula le jelas na bagi punten. Menjelas saya jelisu panjenengan le julus saja pak. Kecuali tan kula tapi jelasan nika beni jelas saya jelisu beni. Jelas na punten pak. Jelas tangki. Teti sekalian aki.
Ten kula sarang panjenengan kinto Pak. Jak sampai peka dari para pujuk. Jak sampai menjauh dari para pujuk, dari bamba, dari bunga sepuh. Pon salawatan pon. Ilahi salimil ummah minal afat wa min hammi wa min ghummah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Nika nomor tung nika Pak. Sampai senapa nomor Pak? Sampai kalau senapa biasa nah? Jarang kerang kalau 12 nika kuburan nika. Mun masjid apa kalau 12? 20 menit lagi, 20 menit. Jarang korangan Pak, kula mor kepek Pak. Labeng gak bisa. Mun sampai kalau 12 sedikit toh ada bini letakkan yang jaga Pak. Kula sekarang mulai nak kana letedung karya jaga bini hilang. Senomor 2, Kak dim dalil haul. Beda Kak dim keterangan ngaholen kita. Beda nang kitab Nihayatuz Zain. Kitab tak pati raja kita. Syarah dari kitab Qurratul Ain Utabah Akatifatul Mu'in. Keng menabi Fathul Mu'in kintoh karya Syekh Zainuddin Al-Malibar, ulama dari India. Menabi Nihayatuz Zain kintoh karyana Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak kintoh Pak, panjenengan nang toko-toko kitab. Asmana kitab Nihayatuz Zain nang bab wasiat kubaila kitabin nikah. Sebelum bab nikah kira kacek selembar napa 2 lembar tergantung percetakan. Kinto Syekh Nawawi noles faidatun sekinto. Faidatun sekinto redaksina. At-tasadduq anil mayyit ala wajhin syar'iyyin matlub. Nika beliau ajelasaki hal, ajelasaki tahlil Pak. Bersedekah atas nama orang seampun wafat kinto dianjurkan. Pas kelanjutannya sekinto. Qad jarat adatun nas bitasadduq anil mayyit fi salisin min mautih wa fi sabi wa fi tamamil arba'in wa fil mi'ah wa ba'da dhalika yuf'alu hawlan fi kulli sanah fi yaumil maut. Bada redaksi kita. Dabuna Syekh Nawawi, ampun terjadi kebiasaan umat Islam. Ampun menjadi kebiasaan umat Islam zaman kinto Pak. Syekh Nawawi kinto sekitar tahun 1000 belum atos. Sebab guru Syekhona Khalil kinto. Tapi guru anu napanya mana? Guru terus kelengkong. Guru fawaid, guru maksudnya Syekhona kinto lah alim. Syekhona kintola alim, akuru dak Syekh Nawawi kintoh, dabuna ke Barizi, lepadana Imam Ahmad da Imam Syafi'i. La alim pun, la alim keng, langkong sepo, afaida ilmu, nambah ilmu, aziyadah. Kita las soki, saya baba. Pah pikap saya kunjat. Nyontolong. Menika perlu diatasi menika. Ngereng, cak kasaan. Nyontolong jaga aki. Punten tak teh abid. Mioning tak teh abid, soko gula keringkingan. Setuju tak bengel.
Orang beda pujuk juga beda segi para ulama gitu. Dia bagi buru Pak. Aduh kayak lopaan nih kenapa gula? Mereka kiri bini wah lopaan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak ngenten Pak, kerengan bini na panjenengan Pak. Bini kula pun tak kereng. Kayak ngampo tak beri sini kedon lho Pak osang pun Pak. Tak beri bese Pak, nyong gua beri apa sampean. Dia bahkan gimana buru Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani kintu ajabu qad jarat adatun nas bitasadduq fi yaumin fi thalithin min mautih wa fi sabi. Mulai lamba, mulai dimin, padahal Syekh Nawawi kintu bedai Mekah. Umat Islam nang Mekah Madinah kintu dimin biasa sedekah atas nama orang yang wafat malam telok bi malam petok. Jadi babana tahlil beda sedekah nagin toh beda riwayat toh nang kitab Nihayatuz Zain lastarika din toh wa fi tamamil ishrin malam dupolo keng muni nang Indonesia tak mangki dan kul toman dak Sumatera tahlil dupolo kinto tak ada dak Sulawesi atanya tahlil dupolo tak ada toman mangki nang Sarawak Malaysia dan kul toman dak Sarawak Malaysia ibu kotanya kinto ibu kota Kucing kinto beda ustad tepat tahlil malam dupolo. Atanya datang kul ini dari mana? Ada kitabnya itu. Ada kitabnya. Cuma neng Indonesia tak lazim. Mun tak lazim gimpon lecak. Apanya mana? Lecak nema aneh Pak. Takut tekerja tetangga Pak. Bagi mun lebih biasa Pak Polo gimpon langsung Pak Polo. Lastare Pak Polo areh wa fil mi'ah. Satu sebab beda gitu. Nyato sering wafat kinto beda. Baru kemudian wa ba'da dzalika yuf'alu haulan fi yaumil maut. Pas elaksanaake haul dalam setahun pas di hari wafatnya. Misalnya tak napa kacek sehari kacek 2 hari tak napa. Sepenting dalam pelaksanaan 1 tahun kinto dan kula sarang panjenengan ngeholen Pak. Ni kelampana ulama lamba Pak. Kelanon. Panjenengan toman dak Yaman napa punten Pak? Tak usah ngako pohon nempon lah ketengal lah toman ke Yaman. Anapa? Lepas ada kula tak potongan Rabu ke Yaman. Kengcak sampai baci ke Yaman Pak. Kadi sebanyak aulia, banyak ulama juga. Lagi. Nang Yaman kinto Pak bedema kama Nabi Hud. Maka Nabi Hud kinto Pak setiap tahun ya holen Pak kejak tore Nabi Hud Pak Nabi Hud ni ka Adam Idris Nuh Soleh Hud Nabi kelema ni ka Pak padahal Nabi kinto beda segami mulai lamba habaib kinto para guru kinto para ulama ngaholen nih Pak. Ngaholen Nabi Hud belamba nih Pak. Teman ke Mekah napa punten Pak? Tuaki serabu manter bisa ke Mekah dan Madinah. Tuaki kemo ke semangkat kada dan kulit tibi. Amin Allahumma. Tak pada ikhlas nih amin nomor 2 nih sampean. Isa gula sana ku mek Pak. Menabi bade putrana panjenengan semonduk dak Sayyid Muhammad. Otabe semonduk dak Syekh Ismail. Agati para kiai nang sorba nang matur kinto banyak gitu. Baik setoman ngaji dak Sayyid Muhammad otabe dak Syekh Ismail. Mangkene terosaki kedua putra beliau. Kinto Pak bentaun ngaholen Pak. Sayyid Muhammad kinto ya holen setiap tanggal 15 Pak. 15 Ramadan. Berarti belamba nih Pak. Ngaholen nih ke belamba. Tetina pesan kula sarang panjenengan lakoni mangken kinto Pak. Ampun lum sebelum para ulama kinto ampun ngelaksanaake Pak. Belum lagi nang negeri Damaskus Syria beda Pak ngaholen nih Pak. Apalagi yang di Irak di Baghdad sebeda makamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
ngantos mangken ya holen ba. Karena dan kula sareng panjenengan jauh dari makam Syekh Abdul Qadir, jauh dari makam para ulama. Syekh Abdul Qadir tetap baabaan ngaholen. Biasanya bulan Rasol tangki. Tapi dan kula sebedekin toh. Ematur bedi Syekhona Khalil. Ematur juga banyak para ulama lalu diholi. Kinto pak, baabaan nerosaki lalampan. Amalan-amalan yang sejak dahulu diamalkan oleh para ulama. Ada apa? Nika pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baabaan ni kan nerosaki lampan. Lampan kela abalih dak para syuhada, dak para solihin, juga para siddiqin. Ngereng salawatan boleh. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Aslina tan kula cek terone banyak saya pada apa-apa. Terakhir pun. Kula oleh WA dari panitia, cepon mulai pagi kelak pada khataman tadi. Lah nikah. Pagi khataman, siang khataman. Pah malam panjenengan minta kol 12, Pak. Wala tak lessonya. Masya Allah. Kak di meriwayat tekinto, Pak. Sekinto. Itu terakhir gitu. Ana pamit terakhir. Wa duang lekringkingan bola nagulo. Kinto terakhir gitu. Imam Ahmad Pak Tangki, Imam Ahmad Kinto, Imam Ahmad bin Hambal murid Imam Syafi'i. Ketika beliau kinto rabu dak kuburan, beda orang maca Quran seting kuburan Pak. Gur sarang Imam Ahmad. Hadhihi bid'ah. Ai qiraatul Quran indal qabri bid'ah. Pak, maca Quran seting kuburan bid'ah, Pak. Dabun Imam Ahmad. Terakhir. Cong. Cek gasaan jong terakhir jong. Klenon. Selain kacong napa panggilan gitu. Nak klepain seborana. Nak. Cendi kasaan sekecil aki. Terakhir. Kelampi kotak, kelampi biru. Pon cendi kasaan geluh. Imam Ahmad kinto ketika ada bu hadhihi bid'ah etanya aki sarang murid beliau asmanah Muhammad Al-Maqdisi. Muhammad Al-Maqdisi kinto atanya da Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah kunyanah Imam Ahmad kinto Aba Abdillah. Ya Aba Abdillah madza taqul fi Mubashshir Al-Halabi. Wahai Imam Ahmad, bagaimana penilaian panjenengan terkait dengan Mubashshir Al-Halabi? Beliau adabu sikoh, dia perawi terpercaya. Lalu Muhammad Al-Jauhari Al-Maqdisi kinto adabu, wahai Imam Ahmad, Mubashshir Al-Halabi kinto beliau menerima riwayat dari sahabat bernama Ibnu Umar, bahwa kana Ibnu Umar awsa inda dafnihi ayyuqra'a bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Wahai Imam Ahmad, Mubashshir Al-Halabi ini mendengar bahwa Ibnu Umar berpesan setelah Ibnu Umar ini dikubur agar di dekat makamnya dibacakan awalnya surat Baqarah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih. Lalu kemudian akhirnya surat Al-Baqarah. Nah, pada Imam Ahmad, kullir rajul farji
thumma qra. Sosol orang gila, orang yang tadi baca Quran di dekat kubur yang saya katakan bid'ah, lalu dia pulang susul. Pakon sosol pak, soro abali, soro maca Quran di dekatnya. Sekalian pak, kinto dalil dari para ulama yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa beliau kinto berwasiat selestarene ekopur agar kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sareng lillahi ma fis samawat kak disebut. Tapi kenapa? Seampun ba'abaan kinto amalkan hari ini pak, belamba zaman sahabat kinto ampun diamalkan. Mun lamba zaman sahabat kinto ampun diamalkan dan tidak bid'ah. Mipah kabit mangken mau dikatakan bid'ah pak. Hadza minal kasibin. Kasep tuduhan bid'ah kai pak. Terlambat tuduhan bid'ah itu pak. Kenapa? Belamba nih kan. Belamba ampun diamalkan. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Aduh menikah berdapat pahjan lancang pak. Pon paling terakhir pon paling terakhir. Dalam riwayat Kak Dinto Imam Ahmad menerima riwayat kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Timin sahabat Ansor. Mungkin teman-teman Ansor Banser kinto juga meneruskan kinto pak. Karena nyama Ansor kinto tafaulan dak para sahabat Ansor. Dulu sahabat Ansor di Madinah, kalau ada kerabatnya yang meninggal, kalau ada tetangganya yang meninggal dunia, ikhtalafu ila qabri. Ikhtalafa pak, mun muta'addi kelaban ila pak, maknana kintoh bergantian pak. Mereka sahabat Ansor kintoh bergantian datang ke kuburnya, yaqra'una indahul Qur'an. Lalu kemudian mereka bergantian datang ke kuburnya. Lah ini kan. Ba'abaan khataman Quran nang kuburan pak. Di min zaman sahabat ampun diamalkan pak. Riwayat kinto banyak. Badan nang kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibnul Qayyim. Badan nang pansanapan kitab kinto pak. Intinan panapa? Intinah panapa yang kita amalkan hari ini mulai membaca Al-Quran di kubur. Mulai zaman lamba kinto ampun diamalkan. Tining para ulama. Bahkan sebagian kalangan dari para sahabat. Dari abdina cokop sekadinto pemator. Anapa? Amunyi neng kloneng pola na ampun la amunyi nih kau. Meneng kloneng ampun amunyi berarti tandanan apa pak? Tandanan apa pak? Tandanan apa? Berarti tandanan le siap. Mangkana mun pancenengan matamoy. Pas pancenengan matamoy tak munya neng kloning, cak bitabit pancenengan Roma. Allah salli ala Muhammad. Kecuali matamoy, pah ebudi kloneng tak ana apa pak. Pahidan te abit kloneng ternyata munya nasapin nih kawan. Allah salli ala Muhammad. Punten kayak ngagajak nih kah. Sekalian aki ngereng dan gelesarang pancenengan intinah. Panapa saampun ba'abaan kinto amalaki nerema dari para guru. Dari guru Sidogiri, dari guru Pondok Sarang, dari guru Pondok Tabatah, dari guru Pondok Demangan Syekhona, pondok-pondok Segajah, Lirboyo, Peloso dan pondok yang lain. Kenapa yang ampun beliau amalkan dan diwariskan ke kita hari ini? Sekalian aki memiliki dalil dan memiliki riwayat. Mun bada setak pendapat cak keding aki pak. Mun bada orang tak poron empon lengel metengel. Wabil khusus sepaling banyak kinto dari kinto pak. Dari YouTube, dari WA dan lain sebagainya. Langsung blokir pak macam-macam nih pak. Langsung lecak ding-keding aki. Sekalian aki dari abdina cukup sekadinto pemator. Salah lopot nyuan pengapor setadak batasah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa afadallahu alaina min barakatihim. Fi umrina wa ilmina wa jihadina wa jami'i arzakina. Ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.